अस्सलाम वालेकुम। منیر بھائی تھوڑا سا ادھر آئے۔ منیر بھائی جو ہیں ان سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی بوٹانیکل گارڈن میں ہی، جب میں ادھر آیا تھا واک کے لیے سردیوں میں، اور انہوں نے بیچاروں نے بتائی اپنی دکھ بڑی داستان کہ بہنوں نے قبضہ کیے ہوئے گھر پہ اور بھائیوں کے ساتھ مل گئے اور ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ والدین نے بھی ان کو تسلی دی۔ والدین کی وفات کے بعد ظاہر ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بے بس ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے والدین کی تسلیاں بھی رائے گاں گئیں اور انہوں نے گھر سے نکل آئے۔ کرائے پہ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں؟ 10 سال سے کرائے پہ رہ رہے ہیں، اور 10 سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک ان کو ان کا حصہ نہیں مل چکا، اور ان کے حقوق پہ قابض جو ہیں وہ غیر نہیں ہے بلکہ ان کی بہنیں اور ان کے بھائی ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اس والے سے اور بات کی تھی، اور اس کا کیس بھی چلانے کے لیے کسی کو دیا تھا، وکیل کو، اور وہ 2 سال سے ہے، اور وہ 2 سال سے ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، مگر ان کی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہو رہا، اور اس کو الٹی دھمکیاں بھی ملی ہیں۔ ابھی ان کا احوال پوچھیں گے۔ اچھا تو منیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سسٹر جو ہے وہ کام خراب کر رہی ہیں؟ سسٹر بھی وکیل ہے اور اس کا بنے وہ بھی وکیل ہے۔ آپ کا بہنوئی بھی وکیل ہے، سسٹر بھی وکیل ہے کہ جج ہے؟ وکیل ہے۔ اچھا وکیل ہے۔ پھر میں نے ان کو بھی کہا تھا میں جو بنتا مجھے دے دو، میرے بچے رک جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں داد میں جاؤ جو لے رہا ہے داد میں لو، ہم نے دی کچھ بھی نہیں ہے۔ میری والدہ کا حصہ وہ بھی انہوں نے سیالکوٹ چھوٹی سسٹر ہے جو وکیل ہے، اس نے کیس کر کے 5 حصہ لے لیا۔ مجھے کہتے ہیں تم نے اس وجہ تم بھی عدالت کا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ ان کا حصہ بن رہا تھا سیالکوٹ میں، پراپرٹی میں سے کسی بھی طریقے سے، وہ ان کے ننیال تھے غالباً، نانا تو وہ بھی سسٹرز نے حصہ لے لیا، بھائیوں نے حصہ لیا، مگر اس کو حصہ نہیں مل سکا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیچارے کو بولنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا۔ یہ دوسرا عثمان بزدار ہے جو کرپشن کر گیا اور اس کو ادارے بھی چلانے کا پنجاب تباہ کر گیا۔ اب یہ بھی بیچارہ عثمان بزدار ہے، وہ عثمان بزدار تو چلو کرپٹ بھی تھا، یہ بیچارہ کرپٹ نہیں ہے، یہ مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کی سے دوستی نبھانا چاہتا ہے اور حرام سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر افسوس حد افسوس بہنیں اس لیے اس کے گھر پہ قابض ہوگی کہ یہ تو نہ پڑھا لکھا ہے، بھائی اس لیے قابض ہوگی کہ اس کو کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے علم، شعور، آگاہی بڑی اچھی چیز ہے، مگر آپ اسی تعلیم، شعور کو اور چلاکی شعاری کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی کو بھی آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قانون بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور اوپر سے وہ خود کو شاطر سمجھتے ہیں۔ اکثر میں اپنی صلاحی والے سے ویڈیو بناتا ہوں، اور تہذیب حاضر نے جہاں پہ لوگوں کو بحث کر دیا ہے اور وہ اپنے مفادات کی طرف راغب کیا ہے، یہی حوال اس کے ساتھ ہے کہ ہر کوئی اپنے مفاد میں چڑھ جاتا ہے۔ وہ انسان تو غیروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، مگر یہ اپنوں ہی کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے، اور اتنی مشکل زندگی گزارا ہے بیچارہ۔ 10 سال ہو گئے کرائے پہ رہتے ہوئے، گھر سے نکالا ہوا ہے، جو کرایہ ایکسٹرا سے یہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے گھر میں ہوتا ہے اس کو کرایہ تو نہ دینا پڑتا۔ اور اس کے علاوہ تو اب کیس کے حوالے سے کیا وکیل کہتا ہے کہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا؟ کہہ رہا تھا یہ 17 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا، مگر وہ تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے آپ کی بہن اور بہنوئی وغیرہ۔ میں نے بات کی تھی، کہہ رہے اور یہ سارا فیصلہ کیا انہوں نے جج صاحب نے۔ یہ تو میں آپ کی 6 مہینے سے سن رہا ہوں، یک طرفہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے وکیل صاحب نے جس طرح کہ ویسے میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک میری بھی نہیں مانتے، میں نے انہیں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نا اب قانونی جو چیزیں ہیں، پیچیدگی ہیں، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب ایک بندہ کسی کا اٹھاتا ہے وہ درد، تو میں اسے کہتا ہوں کسی پڑھے لکھے شخص کو لے جاؤ تاکہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے جو تاخیر کا شکار ہے، تو آپ سر کیوں نیچے پھینک رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اچھا پریشانی میں خوشی کیسی؟ پریشانی کا تو یہ چیز ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے نا، اب اس کو لیگل چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو میں اسے کہتا ہوں کسی کو ساتھ لے جاؤ جو پڑھا لکھا ہو، تاکہ آپ جو ڈاکومنٹیشن ہے، ریکوائرمنٹس ہیں، یا دوسری چیزیں ہیں جو ہے وہ اس کا مسائل نہ ہو۔ پر یہ خود ہی اچھا تو اب کب لاسٹ ٹائم آپ وکیل کے پاس کب گئے آخری دفعہ؟ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا مسئلہ حل کر دوں گا، ان کو اتنی توقع ہوتی ہے، بار بار مجھے فون پہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی کال کا جواب ہی نہیں دیتا، اور مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ہونی بات نہیں کرنی، وہی کرنی ہوتی ہے، اور مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ایکسٹرا توقعات لگا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو
یہ جو پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں یہ عدلیہ میں ہی حل ہوتے ہیں، اور عدالتوں میں جو کیسز کی شرح ہے وہ آپ کو سامنے ہے کہ کتنے سالوں وہ کیس چلتے ہیں اور پھر بھی حل نہیں ہوتا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، عدلیہ کی کرپشن کے حوالے سے، عدالتی کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے جو پاکستان کی ریشو ہے جو رپورٹیں ہیں وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی ہیں کہ پاکستان انصاف کے حوالے سے کتنا نیچے جا چکا ہے، اور پاکستان اسی کے علاوہ پاکستان میڈیا رپورٹنگ کی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کتنا کم پوائنٹ پہ. ابھی صحیح معنوں میں داد و شمار مجھے یاد نہیں ہے، مگر وہ نچلے ترین طبقات میں آ رہا ہے. کوئی 8-10 طبقے چھوڑ کے بالکل اینڈ پہ بھی پہنچ سکتے ہیں اگر وہ جس طرح میں نے ریشو دیکھی ہے. تو افسوس، حد افسوس ہے کہ یہاں پہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ اصل چیز کہتے ہیں برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مار دو تاکہ وہ کوئی اور گندہ نہ جان دے. اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو با کردار قیادت ہوتی اور اچھے علماء دین کی تبلیغ کرتے جو احساس ذمہ داری سیاستدانوں میں بھی پیدا کرتے اور عام عوام میں بھی پیدا کرتے. مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج احساس ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ہمدردیاں ختم ہو چکی ہیں. آج بے حسی کا دور ہو رہا ہے، لوٹ کسوٹ کا دور ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بے حسی، لوٹ کسوٹ اور چلاکی شعاری، ظاہر بھی چلاکی شعاری کے ساتھ ساتھ بہودگی، فحاشی بھی پروان چڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت اتنی حیوانیت پھیل رہی ہے. اور جب ہر ایک کو تربیت ہو جاتی ہے، قانون اچھے بن جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی قانون کو ہاتھ نہیں دیتا. جب قانون میں غریب قانون کی کمزور ہو، جب قانون اچھے نہ ہوں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑائے گا، ایک دوسرے کا حقوق چھینے گا یا ایک دوسرے کی تضحیق کرے گا. انسانیت کی تذلیل ہوگی. جب آپ کے ملک میں قانون اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے معنوں میں علماء دین اچھے معنوں میں قوم کی تربیت کرتے ہیں، تو پہلی بات ہے 90% لوگ اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اپنی زبان و ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ زبان کا دہشت گردی یہ ہے کہ آپ زبان سے کسی کو برا بھلا کہتے ہو، اور ہاتھ کی دہشت گردی یہ ہے کہ آپ کسی کو مار پیٹ کرتے ہو بندوق سے، ڈنڈے سے یا کسی اور اوزار سے. تو یہ چیزیں انسانی کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں. دونوں چیزوں میں دہشت پھیلتی ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. تو لہٰذا یہ دہشت گردیاں ختم کرنے کے لیے تربیت ضروری ہے. وہ قوم کی تربیت بدقسمتی سے نہ علماء دین کر سکتے اور نہ باکردار سیاستدان نظر آئے جو قوم کو متحد کر سکتے اور قوم کو ایک ویژن اور لڑی کے تحت پرو سکتے. آج پاکستان کے پاس نہ قائد اعظم ہے نہ علامہ اقبال. تو میں حیران ہوتا ہوں، مجھے مذہبی والے سے بھی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں، اخلاقی والے سے بھی ویڈیو بنانی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے معاشرتی وسائل کے حوالے سے ویڈیو بنانا پڑتی ہیں. حقائق سے پڑھا اخلاقی طور پہ مجھے کالم بھی لکھتا ہوں، مختلف چیزیں کرتا ہوں تاکہ پازیٹیوٹی پروان چڑھ سکے. مگر افسوس ہے کہ جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ درباری نظر آتے ہیں. انہوں نے صحیح معنوں میں کسی لکھت سے متاثر نہیں ہوں. میڈیا میں درباری اور پیسے کے پجاری، لکھت میں اخبار کے حوالے سے پیسے کے پجاری، اسی طرح خاندانی نظام تباہ ہو گئے. آج روز خانہ جنگی 300-400 کے قریب ڈکیٹیاں اور قتل و غارت کی وارداتیں اور ریپ کیسز اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ادھر انسانیت اتنی حیوانیت پھول رہی ہے، پل پھول رہی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کی نشانیاں پوری ہوئی ہیں. اب ہمیں کبھی بھی وہ جس طرح زلزلہ اچانک سے آتا ہے اسی طرح کبھی بھی قیامت کے مناظر پیش آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بڑے پریشان ہیں. تو اچھا کوئی امید نظر آتی ہے وکیل کی وجہ سے جو ہے؟ میں زیادہ میں ہی بول رہا ہوں، آپ بتائیں نا کچھ. وکیل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے نا آپ کو. اچھا وکیل کی طرف سے کوئی امید نظر آ رہی ہے ان کی باتوں میں؟ ہاں کیسے ہو جائے گا ایک طریقے سے یک طرف فیصلہ ہو جائے گا، مکان سیل ہو جائے گا. اچھا تو اگر یک طرفہ فیصلہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ بد دعائیں دیں گے ان کو؟ ہاں کہتے ہیں جی بد دعائیں دیں گے. تو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، وہ آپ کے عزیز دار ہیں. دعائیں دیں گے جنہوں نے کیس لڑائی. نہیں تو جنہوں نے قبضہ کیا ان کو بد دعائیں دیں گے. ان کو بد دعائیں دیں گے. بد دعائیں دیں گے. مزے کی بات بتائیں، جب انسان کی ایک وقت آتا ہے انسان کی بد دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر دل سے آہیں اٹھتی ہیں. آہ یہ انتہا کا مقام ہوتا ہے کہ جب انسان کی دعائیں بھی ختم ہوئی تو پھر دل سے آہیں اٹھتی ہیں. مظلوم کی آہش ملا کو اٹھا دیتی ہیں. تو کیا بد دعاؤں کے علاوہ دل سے کبھی درد بھری آہیں اٹھتی ہیں؟ کبھی ایسے ہی جاتے جاتے دل میں کبھی ان کے متعلق ناگواری گزر رہی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ کن کو بھائی تو ہاں وہ بتا دو، وہ کہہ رہے وہاں پہ مایا تم بھی مر گیا، یہ نہیں کرتی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کبھی دل تو بد دعا ایک بندہ دعا کرتا ہے ہاتھ نہ کہ اللہ پاک ایسا ایک دل سے بد دعائیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، بندہ زبان نہیں بولتی دل بولتا ہے. کبھی ایسا ہوا؟
कितनी दफ़ा हुआ? बड़ी दफ़ा हुआ। मतलब इसका मतलब है यकीनन उनकी तबाही लिख दी गई है। और देखा जाए तो ख्वाहिश नफ्स का शिकार इंसान जितने भी गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं वो कब तक उन पैसों पे याशियाँ करेंगे। एक ना एक दिन ये लम्हात ही ज़िंदगी ख़त्म होनी है, मगर वो ज़िंदगी के अक्सर मकासद इंसान से हट जाता है। अब देखा जाए तो कितनी दुनिया में लोग आए, कितने चले गए, ये वैसे बात कर रहा हूँ मैं, इनका इंटरव्यू भी नहीं कर रहा, ये सिंपल चैट कर रहा हूँ। तो कोई कितने पैसे ले जाते हैं, मगर जो इंसानियत के लिए जीते हैं वही हकीकी मायनों में अपना नाम तारीख में कमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सूफिया इसलिए खाली हाथ रहती है, पौधा ताकत दौलत की कभी भी उन्हें चाहत नहीं होती। तो मनीर भाई आपको हाथों में खुशकी पड़ी नज़र आ रही है, बार बार इसलिए टटोर रहे हैं अपने हाथों को, क्या इसी वजह से बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं? आगे भी मैंने वीडियो बंद कर दी है, जो इस तरह करते रहते हैं जो अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ यार व्हाट इज दिस। तो लोग कहेंगे पता नहीं। अब कैमरे के सामने बैठना सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ किसी लिए मुश्किल होता है, कि वहाँ पे आप अनहोने में अनजाने में, अगर वीडियो ज़्यादा सी लंबी होगी, आप अनजाने में ऐसी ऐसी हरकत कर रहे होते हैं, अगले वाले समझते हैं यार ये कोई स्पेशल से साइन दे रहा है। अब कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। यू कैन कम्युनिकेट विद एन अदर पर्सनैलिटी। जब बोलने का रवाज नहीं था तो लोग इशारों की ज़बान करता था। अब कोई इस तरह के साइन दो तो लोग इंसान समझते हैं कि ये कोई इशारों के मैसेज आ रहा है। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है, इसलिए कैमरे के सामने बहुत सिक्योर होना है। इसलिए मैं बाज़ लोगों को कैमरे पे नहीं लेता। तो मनीर भाई आप मुझे ये बताएं कि कोई भी रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी इस हवाले से आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा? कोई भी सपोर्ट नहीं कर, रिश्तेदारों ने आपको नज़रअंदाज कर दिया। जनाब अब लोग रिश्तेदारियाँ भी उधर ही करते हैं जहाँ पे कोई इंसान को उम्मीद होती है कि किसी घर जाएंगे खाने को अच्छा मिल जाएगा। सही बात है। किसी से उधार मांग लेंगे, मुसीबत बड़ी पैसे, या कहीं से मफादात हम समेट लेंगे। मगर जब आप सादगी लिए हुए हो और आपके पैसे भी ना हो तो कोई भी, और ऊपर से आप को आगाही भी ना हो, एक गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर आपको शऊर होना चाहिए, अपने अच्छे बड़े की तमीज़ होनी चाहिए, ताकि एक इंसान अपने जो खसारे वो कम से कम कर सके। तो लिहाजा आपने अपनी औलाद को भी पढ़ाया है, सुना है, तो आपकी ज़बानी तो एक ने कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया। आप बता रहे थे बड़े ने ऐसे लिए, छोटे को मेहनत किया नहीं, तो उसका नाम क्या है? एक सुना है जॉब पे चला गया है, दुकान पे जा रहा था, उसने भी छोड़ दिया, दोनों कुछ शॉप नहीं कहा जी, दोनों नहीं खाए। नहीं। तो ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं तो आपको एक साल पहले कह रहा था कि जॉब्स का हवाले से, और अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे तो डॉक्टर भी रोते हैं और इंजीनियर भी रो रहे हैं। और जहाँ पे दूसरी चीज़ है, अब तो कहते हैं टेक्निकल स्किल हासिल करें और कोई ना कोई पैसे कमा लें जल्दी से, वरना अपना तालीम में इतना टाइम ज़ाया रह गया। अब एजुकेशन उनके लिए रह गई है जिनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग पैसा, उन्होंने जॉब नहीं करनी, वो शोखियाँ लगाने के लिए अपने आप को अल्फाज के इस्तेमाल के लिए तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मगर जहाँ तक पैसे कमाने का वाल है और अपनी ज़िंदगी के लिए सेटल होने के लिए, वो तो कहते हैं इतनी लंबी तालीम ना हासिल करो वरना आप फारग हो जाओगे, पैसा भी ज़ाया करोगे, जॉब भी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा यहाँ पे तो जॉब नज़र आती ही नहीं है। तो लिहाजा आपको मैंने कहा था उनको कहीं ना कहीं छोटे मैंने कहा कोई कहीं पे आप जॉब पे लगाएं, फिर शिफ्ट बंदा करता रहता है, फिर मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी इनका ना एक्सपीरियंस है ना इनके बच्चों को वो जिस तरह ये माशरा सिंपल से मेरे ख्याल में वो भी इस तरह ही होंगे, क्योंकि वालिदैन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो वो अब इतनी देर से वो एजुकेशन भी छोड़ी हुई है, जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, ये लड़कियाँ थोड़ी है कि जॉब नहीं करेंगी तो कोई मसला नहीं, लड़कियों को तो वैसे भी घरों में रहनी है, उनको जॉब की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, मगर मर्दों को तो बाहर जाना चाहिए। मगर वो कह रहे हैं कि वो जॉब पे नहीं जा रहे और इन पे कंधों पे बोझ है, और ये इधर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और ये बेचारे उससे घर का गुजर बसर होता है। किराया भी किराया कितना दे रहे हैं? ओके, ये 6,000 का किराया दे रही है। और आपकी सुना था बेगम भी छोटे मोटे घरों में काम वगैरह कर लेती है। ये कोई मेहनत में कोई बुरी बुराई चीज़ नहीं है, हराम खाना बुरी चीज़ है। अगर मेहनत करना है और अपने आप को पाक साफ रखें, गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए, रिज़्क़ हलाल कमाएं और उसके लिए आप एफर्ट करेंगे, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मगर दुख होता है कि इस तरह की क्राइसिस में अगर इसको हिस्सा नहीं मिलेगा मनीर भाई को, तो मनीर भाई तो बेचारा मसाइल बड़े आगे, आपने अपने बच्चों की शादियाँ भी करनी होंगी, फिर अभी वो जॉब भी नहीं कर रहे। तो बड़ा बेटा कितनी उम्र का है? 25-26 साल का है। और नहीं यार, तो यार तो बड़ी डेंजरस चीज़ है यार ये तो मेरी भाई, ये तो 25-26 साल है और उसने क्या किया हुआ है? फिर किया हुआ है ICS किया है या 11-12। तो ये बात अच्छा ICS में है तो 12 समझना चाहिए। अच्छा 14 हो गई है, तो 14 की है तो बाद में कोई कारण 14 तो बंदा
18 साल की उम्र चला लेना, 18-20 साल की उम्र मेरे ख्याल क्या है वाटी की इसका ते मगर ये है कि आप वो कितने साल से जो तालीम छोड़ी हुई है? समझ के 4 साल 5 साल? 4-5 साल अच्छा, तो छोटे ने की किया? उसने मैट्रिक मैट्रिक की है, उसकी कितनी उम्र? उसकी 18-20 साल। अब देखिए ये कितने सादा हैं, ये बच्चों की ना प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे कि बच्चों को करना क्या है, करना नहीं, क्या नहीं करना। 25 साल उम्र है, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, और चलो बहनों से हिस्सा नहीं मिला वो लहजा से बात है, वह वालदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ होती हैं। शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इनकी पे तनकीद नहीं कर रहा, शादी अच्छी चीज़ है, मगर जब लूट खसूट हो रही हो और मुल्क में कोई इत्मीनान ना हो तो फिर बहुत परेशानियाँ होती हैं। और ऐसे में जो सादा दिल लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, किधर जाना है। तो मुनीर भाई अभी आपको बड़े, मैं अक्सर आपको मशवरे देता हूँ कि आपको बड़े संजीदा वो काम संजीदगी से सोचना पड़ेगा अपने मसाइल के बाद, ऐसे वरना आप बहुत परेशानी का शिकार होंगे। मेरी तो शादी आपकी दुआएं भी हो रही है और नहीं हो रही यार मुझे तो चिल्लू पर वफा का खून ही नहीं मिल रहा कि शादी क्या करनी है। इतनी भटकी औरतें हैं हैरत होती है। शादी नहीं आती तुम्हारा? अच्छा तो यार छोड़े इस मसले को, आप जो है ना वो बातें फिर अपने ट्रैक से हट रहे हैं। और अब मैं आपसे मैंने कश्मीर के वाले से वीडियो बनानी थी, मुनीर भाई की मेरी सिंगिंग के दौरान एंट्री हो गई है। मैंने कहा मुनीर भाई को भी इतनी देर बाद कैम में ले लें ताकि ये भी याददाश्त आज मेरी महफूज है। मैं आर्काइव के वाले से वीडियो बना रहा होता हूँ अपनी याददाश्त के वाले से, ना कि अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। तो लिहाजा मुनीर भाई कोई ऐसी ख्वाहिशात जो आपके जेल में उभर रही है, क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता आशा है कि मेरे बच्चे शादी हो जाए, मैं सुकून अल्लाह को चले। अस्तगफुरुल्लाह। वो कब्र च भी सुते रहना मुनीर भाई, मेरी बात सुने, ये पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मौत की जल्दी नहीं इंसान को करनी चाहिए। अक्सर लोग मौत मांगते हैं हालात से परेशान हो गए, ये वो। मेरी बात सुने, आप सरकार की हदीस भी है, मौत की तरफ ना सोचो। आप ये देखो कि आप नेकी ज़िंदगी को जितनी है ना उसमें नेकियां मांगो, अल्लाह ताला की ताअत करो, अच्छाई पर परवान चढ़ाओ। ये जो मरने की बड़ी बड़े लोगों को मैं अक्सर सुनता हूँ ना, हालात से परेशान लोग, अभी अस्तगफुरुल्लाह जितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, क्या इन लोगों को सियासतदानों को साहब या इन मौलवियों को साहब नहीं देना पड़ेगा जो इंसानियत की तजलील हो रही है? तो मैं हैरत होती है, दुख होता है जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोगों इंसानियत की तजलील होती है, लोगों के साथ हर जगह पे औरतों मर्दों को हरासा किया जाता है, उनको अपने मकासद के लिए चलाया जाता है, ये भी नज़र आता है। चाहे वो सरकारी महकमे हो, गैर सरकारी महकमे हो, गली मोहल्ले में जो है वो अजीब सी, और ये ताकतवर और सुलझुक वाली शख्सियात जो है वो आम जगहों पे भी इस तरह ही उनको परेशान कर रही होती हैं। अब थाना कल्चर में उनकी चारी होती है या मुख्तलिफ चीज़ें चारी होती हैं। तो मुनीर भाई भी जो है ना वो उन्हीं सोचों की कासी कर रहे हैं कि बाज़ तो खुदकुशी सोच लेते हैं, बाज़ वो ये दुआएं मांगते हैं जल्दी जल्दी मार ली। अब देखें जब खुशियाँ नहीं ना होती तो इंसान को ये ज़िंदगी पे रौनक नज़र आती है। और जब आपके जो हमदर्द होते हैं रिश्तेदारों की सूरत में, तो उसका नाम क्या है, वो भी अब आपका हकूक़ छीनना शुरू कर दें, वालिदैन आपकी तरबियत ना करें, मसाली मुआशरा ना हो, हुकूमतों में बंदर मांड हो और वो बुनियादी सहूलतें ना दें, तो फिर इस तरह की ही परेशानियाँ लिए हुए हर शख्स पाकिस्तान की गलियों में नज़र आता है। और ये तो बेचारा फिर भी किसी हद तक इसकी सांस निकल रही है। बहुत सारे लोग देखता हूँ जो अभी बहुत कम उम्रें होती हैं और वो नशा कर रहे होते हैं और वो दिन ब दिन मौत के करीब तक जा रहे होते हैं। यही यार ख्वाहिश नफ्स का शिकार का इंसान है। ख्वाहिश नफ्स का शिकार इंसान भी ख्वाहिशात का नशा करता है, वो भी दिन ब दिन अपनी तबाहियों की तरफ जा रहा होता है और उसे पता नहीं चल रहा कि उसकी तबाहियाँ कितनी ज़्यादा हैं। यही वो उसका नशे का हाल होता है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप कम से कम किसी हकूक़ तो नहीं छीन रहे। अल्लाह की बारगाह में तो आप सरखरू हो रहे हैं ना जी। तो ये ज़िंदगी तो वैसे भी लम्हाती है मुनीर भाई। देखें कितने आ रहे हैं, ये रोज़ देखें कितनी लागतें हो रही हैं, छोटे बड़े हर कोई फारूक हो रहा है। इस तरह ही बेचारे मुनीर भाई जो है ना वो अच्छा तो बच्चियां भी कहते हैं शादी हो जाए तो फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਤਰਫੋਂ ਤੇ खुशी होएगी। मुनीर भाई गल्ला ही नहीं आ रही। मुनीर भाई अच्छा मेरा कितना हिस्सा उसको मिलेगा जो हिस्सा मिलेगा
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ 10 15 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂ? ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਦੋ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਕੀ करना मुनीर भाई, पैसे मेरे पैसे की लालच तो आसिफ करता ही नहीं है। तो पहली वीडियो जब भी थोड़ी देर पहले शॉर्टकट बनाई थी बस उसमें तो कहते थे कोई खाना खुना खवा देंगे, ਜੋ ਕੋ ਪਾਲ नहीं तो ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं अक्वायर कर सकता। बेचारा बड़ा परेशान मुनीर भाई नज़र आ रहा है, बार बार अपनी नज़रें झुका रहा है, परेशान, इसको बोलना भी नहीं आ रहा। और ये कभी उसका नाम क्या है, अपने ये रिश्तेदारों को हाथ दिखा रहा है कि मैं थप्पड़ों से मारूंगा, कि दहशत गर्दी तो नहीं फैलाना चाह रहे हैं जंग करके। उसका नाम क्या, अपने वो उनको मैसेज दे रहे हो, कभी आपकी वीडियो देखे तो उनको लड़ने के लिए मुनीर भाई आ रहे हैं। फिर नमाज पढ़ी जी, तलाशी पढ़ी जाए सुबह वो भी नमाज पढ़ी जी, उसको गलत मेरे लिए दुआ किया करें। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है, नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और सादगी भी है, मगर थोड़े से हालात से परेशान नहीं है। मगर पता क्या होता है, आजमाइशें तो होती हैं, मगर आप देखेंगे आप भटके नहीं। अगर आप भटकेंगे नहीं तो फिर अल्लाह ताला आपको इन मसाइल से निकाल देगा। सही कह यकीन करें, मैं भी इन्हीं मसाइल का जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक अपनी तहरीक फिज़ान ख्वाजगान शुरू करूँ। जैसा कि मैंने फिज़ान ख्वाजगान सूफिया की वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। जब पहला मुसलमान हुआ तो पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पाई। अब मैं चाहता हूँ कि फिज़ान ख्वाजगान सूफिया से फैज़ हासिल करने वाले हो कि एक ऐसी तहरीक बने जो तहरीक पाकिस्तान तो मार्ज़ वजूद में आ गया, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ हम जाएँ और प्रोडक्शन हाउस बना के हम 2 करोड़ की फ़िल्म, 3 करोड़ की फ़िल्म बना के हम 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 2,000 करोड़ कमा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी फिल्में हिट भी जाएंगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज लिखता हूँ, उस पर एक्टिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डायरेक्शन भी अच्छी हो तो अच्छा बिजनेस करके हम एक NGO भी चला सकते हैं, जहाँ पे हम गरीब मसाकीन और परेशान हो लोगों की मदद कर सकें। और अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं टूटे दिलों में बसता हूँ, क्योंकि जो टूटा दिल होता है ना, वो हर चीज़ जब इसी तरह कोई भी मदद नहीं करता, तो वो टूटा दिल अल्लाह को जब पुकारता है तो अल्लाह ताला को वो बहुत ही अच्छा नज़र आता है। क्योंकि जब खुदा जब कायनात ज़मीन की तरफ देखता है ना, तो ज़मीन में उसको कोई अपना नायब नज़र नहीं आता जो इंसानी की मदद करने वाला हो, बल्कि हर कोई हवस के पुजारी लूट की सूट करने वाले होते हैं ना। तो फिर अल्लाह ताला फिर उनको दुनिया को उसके हाल पे छोड़ दें, और फिर यूं ही मुआशरे में ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। सरकार सिस्टम के आने से पहले भी लोग मक्का में जो थे, लोग खुदा से भी बेजार हो चुके हुए थे, और उन्होंने बस उनके अजीब ही हालात है, मायूसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शैतान मायूसियाँ पैदा करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है कि लोगों को मायूस ना होने दो, उनकी मदद करो ताकि लोग शैतान की तरफ राग़िब ना हो जाए। मगर अफसोस जो कमज़ोर बेबस हैं ही हैं, मगर जो जानबूझ के ताकत का, अपने का, दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों में हकूक़ छीनते हैं या माशरे में तबाहियाँ पैदा करते हैं, वो शैतानियत को प्रमाण चढ़ा देते हैं। क्या उनको अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता, या अल्लाह से लाने बगावत करते हैं? अल्लाह तबारक पाकिस्तान में आज कोई सच नहीं बोलता, और हैरत होती है कि हम इतने इतने बड़े दावे कर रहे हैं, और मौलवी ने तौबा के नाम पे गाँव के परमट दिए हुए हैं और कहते हैं कि जनाब जो मर्जी को रब बख्श देगा। कैसे बख्श देगा? एक बंदा किसी का हकूक़ छीन रहा है, एक इंसान कत्ल कर रहा है, एक इंसान हराम खा रहा है, एक इंसान फाहिश बदकिरदार है, एक तोइफ़ा बच्चे जन के हराम के, तो तौबा करने से क्या वो बच्चा हलाल का हो जाएगा? एक तोइफ़ा जो अपनी जहनी और जिस्मानी तौर पे उसकी हर चीज़ फीती फीती हो जाती है, सोच से लेके जिस्म तक फीती फीती हो जाता है तोइफ़ा का, तो क्या वो उसका जो तबाहियाँ वो वापस लौट आएंगी? ये मौलवी की खुशफहमी है। और कुरान भी कहता है कि मैं बड़े बड़े गुनाह नहीं बख्शता, क्योंकि ये अलान बगावत है खुदा के खिलाफ। और बड़ी पहली उम्मतें इसलिए तबाह हो गई कि वो गुनाह कबीरा करती थी और अल्लाह ताला से लाने बगावत करती थी। आज भी लाने बगावत हुआ है, ज़लज़ले आते हैं, बीमारियां फैलती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला खुशियाँ छीन लेता है, गम मसलत कर देता है। तो लिहाजा ये खुशफहमी मौलवियों की फैलाई हुई है, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी अगर तरबियत होगी तो तुम भटकेगे नहीं, भटकोगे नहीं, तो तुम में ईमान मौजूद रहेगा। और तुम में ईमान नहीं है तो तुम मुतकब्बरीन में हो जाओगे, तुम ज़ाहिरी चीज़ों पे तकब्बर करने लगोगे, लूट सूट करोगे, और फिर तुम रोंदा की दरगाह हो जाओगे, तुम पे बेहिस हो जाओगे। आज ये बेहिसियाँ नज़र आती हैं, और फिर तबाहियाँ ही तबाहियाँ। तो लिहाजा किरदार से बड़ी खूबसूरती कोई नहीं, इसलिए सूफिया ने खाली हाथ पाकिस्तान बना लिया, सूफियों ने खाली हाथ मुतकब्बरीन को पछाड़ दिया अल्लाह की वजह से। तो अल्लाह भी उनके साथ होता है जो अपने किरदार को कभी भी उसका सौदा नहीं करते, ज़मीर फरोशी नहीं करते। तो यही ईमान की ताकत है। और कुरान भी कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत सिर्फ मुत्तकीयों के लिए है, और हदों से हदें मत फैलाओ, खुदा का खौफ रखो, यही एक बंदे मोमिन की निशानी है। तो अल्लाह ताला भी
नायब उनको बनाता है जो बेहतरीन हो। अल्लाह ताला कभी भी दावेदारों को, झूठों को, बद किरदारों को, मुनाफों को, रायाकारों को, जालिमों को, हराम खाने वालों को अपना नायब नहीं बनाता। हाँ, किसी भी ऐसे शख्स का दावा तो दावा हो सकता है, मगर हकीकत में अल्लाह का नायब नहीं हो सकता। आज हर कोई दावा कर रहा होता है खुदा से वाबस्ती को, नौज़बिल्ला बरगज़िदा शख्सियात से वाबस्ती को, मगर अल्लाह ताला तो कहता है कि जो अच्छा है मैं उसे चुन लूँगा और उसके तो चर्चे करूँगा, उसको तो मैं चर्चे, फरिश्ते उसका विरद करेंगे, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ा मुकाम, बड़ी है शान, बड़ी है तेरी शान, आला मुकाम है तेरा। अल्लामा इकबाल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह बारगाह में पेश होते तो ये पढ़ते हैं। तो लिहाजा ये बातें करने से तो इंसान बड़ा नहीं होता जब तक किरदार की, और जो जिनके पास किरदार होता है वो ताना नहीं देते, वो खुद नज़र आते हैं। वरना आपको बड़े बड़े दरबारी भर्ती करने पड़ेंगे ताकि वो आपके कसीदे पढ़ सकें और आपको सही साबित कर सकें। और जब किरदार खूबसूरत होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आपका विरद करते हैं और आपको किसी ज़ाहिर बीन लोगों की हमायत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि फरिश्ते आपका विरद करते हैं और दुनिया में आपके चर्चे होते हैं। और इसलिए सूफिया, दाता साहब, ख्वाजा साहब आज इतने सालों गुजरने के बावजूद उनकी दरबारों से फ्यूज़ व बरक़ात का नज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं, और उनसे अकीदत की वजह से अल्लाह उनकी पे रहमतें नाज़िल करता है, जो उनसे वो बस्तियाँ पैदा करते हैं, और फिर हदायत भी मिलती है जो हदायत लेना चाहते हैं। मगर जो हदायत नहीं लेते वो तो, जो खुदा तौहीद का पैगाम देता है वहाँ तो काबे में भी बुत रख दिए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग शिरक करने से बाज नहीं रहते। तो शिरक तो अपनी ख्वाहिशात नफ्स का बुत पालना, ये सबसे बड़ा शिरक है। उसके बड़े बाद ज़ाहरी बुत आ जाते हैं। इसी तरह क़वानीन का गलत इस्तेमाल करना, ये भी बुत परस्ती में ही आता है कि अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ के, अल्लाह की हकीकी बादशाहत को छोड़ के अपने मन चाही और शैतानी नज़रियात को परवान चाहना। लिहाजा आपसे, अच्छा मनीर भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? जो हो सकता है मैंने कोई बात नहीं पूछी और आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, कोई भी रिश्तेदार नहीं जिसका तुम जानते, सिर्फ उन्हें अपने घर आते हो तो काम तो यही हाल आपके बच्चों का है। बच्चे भी आपकी जिनसे क्लासेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, आप बच्चे भी उनके पास नहीं जाते? वो कभी मिले नहीं है बच्चे ने। अच्छा, बच्चे भी उनके पास नहीं जाते, तो कहते नहीं है पापा जी तुसी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ परेशानी का शिकार ਕੱਲੇ किस तरह की जिंदगी से गुजार की वजह? नहीं भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप, उसका नाम क्या है, आप हमें क्यों नहीं रिश्तेदार हमारी तरफ राग़िब होते? कभी भी उन्होंने नहीं कहा? कोई रिश्तेदार नहीं आया। मामा सियालकोट होंगे। अच्छा, ते खाला सियालकोट होंगी। अच्छा, वो आते ने 6-7 महीने कभी उधर ही आते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? चल जाइए फिक्र वो है कहने जो वहाँ पे माया तो भी मर गया, ऐसा है जो लेना दाते चढ़ के लोग। तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं जब आपका कोई भी आपसे नहीं मिलता? मैं बहुत ही गाली का मैं चुप कर गया है, मैं मेरी अल्लाह को छुट्टी था। यकीन करें कैमरे की आंख महफूज नहीं कर सकती, मुनीर भाई की आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, और मुझे भी देख के हैरत हो रही है, दुख भी होता है। मगर मुनीर भाई, बस अल्लाह ताला करम फरमाए। आप ये अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको बीमारियों से महफूज रखा है। बहुत अल्लाह शुक्र है। अमीर लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं जो बीमारियों का शिकार हैं, आपको अल्लाह ताला ने आपको बीमारियों से महफूज रखा हुआ है, सेहतमंद है, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इससे बड़ी, अगरचे आपके कपड़े गदले हैं मगर आपका दिल तो गदला नहीं है। जब ये अल्लाह ताला की आज़माइशों पे पूरा उतरना भी बड़ा मुश्किल होता है, और आज़माइश से ही खड़े खोटे की पहचान होती है। और यूँ इनको भी पता चल गया कि इनके कौन से सच्चे हैं, इनके साथ मुखलिस हैं, बंदा सही है, केड़ा गलत है। और मैं आपको बात बताऊँ, जब इंसान कमज़ोर तरीन होता है ना, उधर फिर इंसान को ना बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि कौन क्या है। क्योंकि आप देखिए अक्सर लोग जो होते हैं कमज़ोर बहरूपिया बन के, मैले किचाले कपड़े फिर के पहन के रोड में फिर रहे होते हैं जिन्होंने जासूसी करनी, ताकि लोग उनको कमज़ोर समझें और अपनी अजीब सी हरकत में रहते हैं। तो लोग यही समझते हैं वो अभी बेवकूफ़ पागल है, मगर वो उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके वो फिर ऑन द स्पॉट उनका रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, या वो दहशतगर्द पकड़े होते हैं, या
کوئی بھی ایسا جو مجرم یا کرمنل پولیس پکڑی ہوتی ہے، بعض کا تو یہ بھی ٹاسک ان کو ملتا ہے انٹیلیجنس کو، وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ کمزور دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار بھی ان کو راغب نہیں ہوتے. اور یہ وہ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو کرم فرمائے، ہو سکتا ہے آپ کو عدلیہ کی طرف سے انصاف مل جائے، اور آپ کو جب کل کو پیسے مل جائیں گے تو آپ کافی حد تک بہتری آ جائے گی. بچے سے لکائی بن جائے گی. نہیں تو بچے نے سیل لگائی کہ کوئی انہوں نے بزنس کاروبار وغیرہ کرانا چاہیے. ہاں نوکری لگ جائے. تو نوکری تے پیسے نہیں ملتے، وہ نوکری تے کرنے کہتے ہیں مفت کی نوکری کرو، سانو فائدہ دے دو تو سانو پیسے دینے ہی نہ پین. اے کام تے نوکریاں چل رہے لوگوں کی مجبوریاں تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ حکمرانوں نے کہڑی نوکریاں دیتی ہیں. تو جو عام لوگ نوکری کر جاتے ہیں انہوں نے بیوقوف بنا دینے، پیسے نہیں دیتے. پھر کر گے وہ بیچارے جان آن چیز خرچہ سارا پورا ہو جاتا. تو تھی کر لو گے اتنے تو پڑھے لکھے ہونے نوکری نہیں ملتی، جہاں زیادہ پڑھے نے انہوں نے. صحیح نہیں. اللہ نے کیا سارے بچے نے سے لکائی تو کرنی. اللہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے تمہیں ہو جائے گا. اللہ نے کیوں کہتا ہے اللہ جناب ان سے اللہ بھی باتیں کرتا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا. اچھا کیسے اللہ کرے گا؟ تو مینوں بھی تو پتا چل رہا نا کہ حساب کتاب ہے. وہ میں تو دسنا آئے انہیں کیا جو کہ ہو جائے گا. بچے خوشیاں ملے گی. اللہ نے کہتا ہوں اللہ نے کیوں کہتا ہے یار. پھر میں ویڈیو اینڈ کر جانا، پھر کوئی نوا ایشو آئے. لینا تو صحیح کہنا. اچھا کس طرح پتا چلتا تمہیں اللہ نے دعا کی تھی. دعا کی تھی؟ تو دعا کی تھی مگر دعا پڑھ کے دعا کی تھی تو اللہ 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 دعا ہے یہ اللہ عجن اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب شہادت انی هذا الدنیا شهادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له محمد عبدہ ورسولہ ولا تکلم نفسک الا نفسک. اے پڑھو کہ عجن. مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہوں نے بات بڑی کر دی. بہرحال میں ان کو ابھی اس اپنے معنوں میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر انسان کے ساتھ موجود ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہے، جو سچا ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب اترتا ہے، یقین اترتا ہے. وہ یقین اس کو اترا ہوا ہے. تو اس معنوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ یقین کی دولت سے کہہ رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو بھی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی پیغام اپنے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ احساس جذبات دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے پاس جانا یہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر کسی کے پاس نہیں جاتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا، جو سب سے قریب ترین ہستی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج شریف پہ بلایا. اور اگرچہ انبیاء کے جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ابھی وہ پھر کیونکہ جو باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے ان سے ہی ہم باتیں کریں گے. ورنہ ہم اپنی ذہن سے اور عشق کے مقام سے اگر ہم بات کریں گے نا تو وہ باتیں ہر کی بات کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. لہٰذا جتنی ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی، ہم اتنی بات کہیں گے کہ اطمینان جیسے سرکار سے اور جیسے صاحب سے اور اہل بات اور صوفیہ کو بھی اطمینان اور یقین اور توکل ہوتا ہے، اسی لیے وہ بچھاڑ دیتی ہے متکبرین. اسی لیے بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان اور یقین ہے، میں نے ابھی شیطان کے ہاتھوں اپنا ایمان نہیں بیچا، بلکہ مجھے یقین اور اطمینان ہے. اور میری امید نہیں ٹوٹی کہ میں اتنے سال ہونے کے باوجود اگر حصہ نہیں ملا تو میری امید ٹوٹ جائے اور میں پریشان ہو جاؤں. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطمینان ہے اور مجھے امید ہے کہ میرا حصہ مجھے مل جائے گا. اوکے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.